টাইম রাখা এক সপ্তাহ নিচে আবার টিচার মার নাই প্রান্তি ছাড়া না রেখা খেতো সরকার রেজাল্ট মিডিয়া বনে পুরা রেকর্ডিং হয়ে যায় সো থানা কে তালা ব্রেক होना चाहिए তাও তালা ব্রেক ফিনিশ করে তো বুঝিকা তালার খোলাবে রেদি আর নংনি যে দাবি সুইয়ে তা বিনিয়া করে রেদি তাহলে ছুটি রে নাই তো তা তোমার মাথায় Kamu tuh ya tini lama kasih lama. Sini sekolah teachar kwrwi ni bagui teachar nang mani bagui sing lama wo kasogo. Baik pun sini kerja kisah. Sing 11 class pari mani 6 mas rokakha je class teacher rok ham ke khlaimia subject rok full namiya ni bagui sing teacher khroba nang mani bagui lama wo sing kasolai tungo. Boys school mo. Manirambari High Secondary School. Bosok bosor mo norone school teacher kaham ke perengga ba kaham ke teacher kerja. Bosok bosor. Bosor nai class isnis mi ang lero pare pheka class isnis mi school pare mani ham ke teacher kure phale pheka tebo high secondary school mani bagui phaya kho ma teacher Tabo panmeno teacher kojono to. 11 জন nongle 11 জন. Itu nongni school tiba teacher nango. Nango jung kabar khlaisuya class 1 ni simi 11 jorao jung porenani sini teacher rok kabar khlaisuya ni bagui jung teacher kaiba tebo jung sango Nong je teacher sanmani puila roko education department roko dai salai ha ba minister roko je salai. Teacher ni bagai puila go. Jung sakai ro phaipro jung mantri rong thani obo jung no teacher dinge teacher runa hinge bro saka hifano tabu jora obo jung no teacher yakho phainai runai samani je phaya Bosok jurate taba problem nong je teacher kerja bagai. je jung class robo thik khlaimaya kangsa khlaimaya sini subject kangba rokago obo khairo jung full khlaimaya je teacher tungnai ro sini ro kabar khlaisumaya aboni bagui Ini bagai tini lamkaso lai. lama kasolai Ke lamlai koi tani sini kaso jaha. dosta 10টা ke tabo so doro 10টা baje ha কোনো ইনফরমেশন ওই সবাই কা বা সরকারি আধিকারিক phayakho খায়া খাওয়া obo jung phainai nung tungge jung lama kasogo te obo nango jung phainai সবো ফাইয়ে মালাই খালাই নগ ও যে লামা কাসম ha সবো ফাইয়ে নন কক্র ফাই খালাই সবো ফাই মালাই খালাই নগ ও লামা কাসম ক ইয়াকারি না jung media rok phaikanke মন্ত্রী rok phaikanke jung bono yakarnai এ পারনে মংতমা emana pon Manirambari বই স্কুল Manirambari High Secondary School নিমো Renuka Tripura বকলা পরে 11 class 11 class ini tamna তো এ তুমি নগে রুট ব্লক খায়া খলমখা পুইলাগা মিডিয়া বাইসংনো आंखा पंडित कृष्ण त्रिपुरा आनिनो Manirambari High Secondary बा 12 स्कूल नि एसएमसी कमिटी नि वाइस चेयरमैन एके आनि आं प्लस आं गार्डियंस आनि स्टूडेंट्स बा आनि सराइबो अरनो परेगो एके आं ताबो एरो लामा आसंनि सिने एजेंडा बा सिने आंदोलन बा सिने सभा एके जों Manirambari गो जा हायर सेकेंडरी स्कूल गो upgrade ni 6 mas kai thangka 6 month above ka 6 month above only agini tongo dozen teacher tongo inke 6 month above class 11 teacher kurini bagai high school ni teacher boro kisa misa dudu bate cholega class khlega ek season habiel ses inke tabu joto student faine teacher kurini bagai tamang tongka class choleya फाइखा थुखा थांखा अमा हाई परिस्थिति तंगा इंखाय जों डिस्ट्रिक्टआव थांगा एप्लिकेशन खलायखा डाइरेक्टर खलायखा दुर्गा पूजाना आगेनो थां खलायखा ऋषि कबि हेड सारनियागा जतो जमा तंगो इंगा खलायने परगा दुर्गा पूजा नागिरनाय दुर्गा पूजा पाइखे काली पूजा नागिरनाय अमा साथे पाइ थांखा इंगा ताबुबो मानिया इंगा क्लास खलायबगे बनि भविष्यत रंनाय कायसा नायदि बरकता बर्तमान 9 जन तंगो 10 जन तंगो 10 जन को मिया फुरु कायसा प्राण जे देपना नगि तंगो बनबा इवेंट या
बनो ट्रान्सफार बागै वार्डर लिखा बो ट्रान्सफार जदि 11टा क्लास नंगौ 11टा क्लास रेगो जदि 9 जन टीचर ब्रेक चालायनाय बो हा अब एकटा प्रश्न इनके नरक चालायनाय गदि 11टा क्लास ग 9 जन ब्रेक क्लास टीचर क्लास खाइनाय हम त कौ गया 9 जन 10 जन दिल्ली त फामिया कि हा बिनी मेडिकल प्रॉब्लम तंगो फैमिली प्रॉब्लम तंगो ट्रेनिंग तंगो इनके बुक सब समय तो फाइमाया इनके अमा हाई समस्या क्लास चढ़िया ठीक है इनके ब्रोनेसी छात्रनी नाइदी चिकन क्लास 1 से 11 पर्यंत जे छात्र छात्री ब्रोने लाइब्रेरी टमा उंगनाय सब दु सुंगनाय सब ब्रोनो जमीदार उंगनाय अब इनके शिक्षा मंत्री थाना रिक्वेस्ट खाइनाय शिक्षा मंत्री जिनी माननीय मुख्यमंत्री जी प्लीज आंनि थाना आवेदन खाइगो आगे बो चिनी या एमपी सार रेवती त्रिपुरा विजिट खाइ थांबा जाय परिस्थिति नायगै थांजाक क्लास चलिया ठीक टीचर करिनि बागै हिंखादे इंखलाय जों ताबो प्राणजित सारनो ट्रान्सफर खाइ वार्डर खाइगा प्राणजित सारनो मा नारकनाय सिनि स्कुल मा तंनाय तैबो 5 जन टीचर जों नायजाक जों डाइरेक्टर नि थांगे रजाक एप्लिकेशन कैसा रजाक डिस्ट्रिक्ट वर जा आइज को रजाक इनके 2 जन महिला टीचर नांगो इनके या पुरुष नांगो 3 जन का न्यू टीचर जों हाई स्कूल या हाई सेकेंडरी बागै टोटल आरो 5 जन टीचर नांगो अब खाय सिनि दुडे बाटे कोनो रकम चलेनाय अब माया खाय जों प्रखे चिनि चराइराव क्लास नाय जनरल गो थांनाय दि एडीसी गो नायदि सरकारले सागो सबका सार सबका विकास एडीसी नि खाय जनो दुंसो खायगो अयांखाय तमा खलाय अयांखो उन्नति खायगो अमा हाइते सरकार आं सरकारनि विरुद्धबो साना थाया प्लीज ना कर जागो आनी ककै सबका सार सबका विकास इनकाय एडीसी गो विकास खाइदि जनरल गो विकास खाइदि एडीसी बो 50 जन टीचर इनकाय जनो जनरल गो पंचायत खाइ टीचर इन रंगथो अवश्य देश विकास नै अवश्य राज्य विकास नै अवश्य जाति विकास नै एडीसी को बुसक तो मात्र तब 10 जन टीचर थाने जनरल गो कम से 20-30 जन टीचर तंगो अमा हाई परिस्थिति होंगे तुंगा बिने बगे मानेरामबारी हायर सेकेंडरी बा 12 स्कूल स्टूडेंट चिनिताओ 300 एबाब कासा कासी तंगो क्लास 1 सिमनी क्लास 11 पर्यंत तंगो तब वर्तमान ये कैसा फाया को ताव फानो तब डिस्ट्रिक्ट नि फाइदी ना हेले डायरेक्टर नि फाइदी फाइगे नरक्तमा ए जे बनि लाइब्रेरी नि बागै सब नानै नाउक्से साइ बरनो काउ बरबो स्टूडेंट बाय छात्र छात्री बाय बरबो काउ ग्लाम सा काउरै थांदि बरौनि बागै जों मा सामो जोंनो जीवन पाइखा बर डाक्टर उनाय इंजिनियर उनाय एकजन आईपीएस ऑफिसर उनाय टीपीएस उनाय एसडीए उनाय बीडीओ उनाय डीए उनाय बर एक दिन शिक्षा मंत्री ठीक जगह पुसाइ माकलाय थैंक यू।